Buenas noches, ¿cómo Conseguem me están? ouvir? ¿Están escuchando? Vamos a empezar con el estudio Perfeito, obrigado, Lourdes. del libro Maravillas de la Mente Natural, el encuentro número 42. Vamos logo para a oração Y vamos a para esse comenzar Tapiritza. con Só la aguardar invocación aqui. a Tapiritza. Vamos a disponibilizar la plegaria en la pantalla y quien quiera leerla en el libro en español está en la página 54. Emajo, qué Que maravilloso. maravilhoso. Tú És eres a la emanación emanação do del corazón coração de com Kuntu tua dor. Sampo. O teu Tu cuerpo corpo aparece aparece como un como um cristal cristal blanco y branco e luminoso, luminoso, limpio y sin claro e sem impurezas, impurezas, irradiando irradiando luz luz nas en las 10 10 direções. direcciones. Estás Estás nu, desnudo, sem sin ornamentos, ornamentos, significando la significando a esencia más essência mais interna, el profunda, o estado estado primordial. primordial. Dotado Dotado con la com doble toda a sabiduría de sabedoria, com vacío as y los luzes de medios meios hábiles, hábeis, con com compasión compaixão contemplas el contempla o beneficio de benefício los dos seres. seres. Encarnas el Maravilhoso. Dzogchen, A la gran grande perfección, perfeição, suprema entre suprema las entre os enseñanzas, ensinamentos, a la esencia de la essência da conciencia consciência despierta dos de seres los realizados, realizados, la o cima pico do del caminho camino da de la realización, realização, o el coração dos corazón de los tantras, das tantras, de las escrituras escrituras essenciais esenciales e y de das las instruções instrucciones secretas. secretas. Tu indicas o estado Señalas el natural, estado a base, natural, a la base pureza completa da autoclarificada de ilusão que é engaño o que es samsara, samsara y de e la a liberación autoliberta da que es libertação que é nirvana, o nirvana, así e dos como de los defeitos e defectos y las virtudes, de virtudes de los sombras, de sonidos, luzes e las raios, luces y los rayos. tendo dissipado Habiendo completamente a escuridão disuelto por das completo la mentes dos oscuridad de las seres mentes antes de de los nos seres, experienciar a tú nos base, permites como experimentar la vazio e base sem como raiz, vacía y e sin raíz, simultaneamente y realizar todos simultáneamente os realizar estágios do todos los caminho. estadios del camino. Experiencias Las e experiencias y la realização realización tornam-se se vuelven manifestas, manifiestas. e samsara e Samsara y nirvana nirvana se libertam liberan como en la nossa propia mente mente natural. natural. En esa vastedad Nessa se vastidão manifiestan estão las tres essas três dimensiones que dimensões son el que são o fruto. fruto. Con Com devoción devoção singular, te unifocada, rezo a ti, reza a ti, Tapiritza, Tapiritza, protector de los protetor dos seres. seres. Concédeme las Concede-me as bendiciones de bênçãos de otorgarme conferires o la empoderamento investidura a sobre mí y mim a otros e os seres, outros seres. que los Possam os obstáculos obstáculos internos, externos, externos y internos e secretos sean secretos ser pacificados pacificados. y que el error de Possa o aferrarse a erro uno do homem mismo, que es la afetivo, que é a ignorancia, ignorância, ser sea liberto. liberado. Tendo Habiendo reconhecido a reconocido la propia autoconsciência, conciencia despierta, possam a que la visión visão y e la a conducta conduta sean ser plenamente plenamente realizadas, realizáveis. por Por favor, favor, otórgame en concede este sobre preciso mim o momento el gran exato significado, momento, o más allá grande del significado intelecto, para além do de la intelecto, da base base primordial, primordial, vacía y sin vazia raíz. e sem raiz. A ti, A Tapiritza, ti, noble Tabiritsa, nobre protector de los protetor seres, dos te seres, te ruego rogo. que los Possam seres de todos los os 6 reinos seres, sean 6 protegidos por tu reinos, ser compasión protegidos por tua y compaixão, que mi e mente possa minha sea mente liberada. ser liberta. Então, nós estamos dando sequência ao estudo das maravilhas da Vamos a seguir mente con la lectura natural. y estudio. E na semana passada, La semana anterior, pelas minhas anotações, nós terminamos na según tengo página anotado, 210. terminamos en la página 213, Nós estaríamos indo para en o el segundo segundo párrafo. parágrafo, correto? No sé si alguien Mais alguém tiene tenha marcado el anotado, texto. mas aqui nas minhas anotações nós terminamos o primeiro parágrafo, estamos indo para o segundo parágrafo, em que En este o párrafo, Rinpoche Rinpoche está falando está sobre hablando Trekcho sobre e Trekcho, Togyal, Togyal, mostrando o caminho, mostrando el camino né, pelo Trekcho, depois de Trekcho, foi seguindo Togyal, as siguiendo 4 visões Togyal do con las Togyal, 4 visiones, passo paso da a paso en la evolução evolución da de la prática práctica por meio do por Togyal. medio de Togyal. E aí é como se a Y gente fosse así seguindo, e es o como Rinpoche vai seguindo as si fases da Rinpoche Lua, siguiera las fases de la onde luna ele chega agora y no llega ahora 15º
al dia do mês 15º día lunar, del mes lunar, é, que es la luna llena. que é a lua cheia. Esse é o 15º dia Esto do mês sucede lunar, en el a día lua 15 del cheia. mes lunar, la luna E llena, chegamos à y hemos etapa logrado la final, etapa o final, estado el estado primordial, primordial, o el reino mundo del do Buda Buda primordial primordial Kuntusampo. Kunzampo. Estamos en Estamos su na ciudadela. cidadela dele. Exatamente como Cuando acontece alguien quando dice una alguém mentira conta uma y otra mentira persona le dice, e eso es outra pessoa mentira, diz, é la mentira, mentira se a desvanece. mentira desaparece. De la Do misma mesmo manera, modo que todos los todos os conceptos se conceitos desvanecen desaparecem a através través de dessa esta sabiduría que que comprende compreende que que estos eles no não existen. existem. A compreensão de La que comprensión nada de que tem nada existência tiene existencia inerente inherente é a es la essência esencia do coração de del corazón de conclusão. E é Kuntusampo. bacana porque o Rinpoche Y es traz interesante essa ideia, que Rinpoche trae essa esta idea, esta analogía analogia com a con la mentira. mentira, Porque porque basicamente, na básicamente, perspectiva da en la perspectiva prática, o de la samsara práctica, e o samsara y nirvana nirvana são essa mentira. son esa Eles não mentira têm realidade em sin si. realidad E nós damos a intrínseca. eles Y nosotros realidade. Quando nós estamos ahí. olhamos para isso e Cuando percebemos que nosotros não tem vemos que no realidade em tienen si, realidad en sí, é como se nós pegássemos alguém na mentira e es como si disséssemos, dijéramos, isso é eso es mentira. mentira. E a partir do Y momento a em que a partir de gente ese momento percebeu que era que mentira, percibimos la mentira, não há mais a no hay mentira. más mentira. Ela se dissolve porque ela Se foi disuelve reconhecida como não porque fue verdade. reconocida. O resultado final, El resultado iluminação ou final, realização, la não é iluminación o nada realización, mais no que es isso. sino esto, Descobrir que a mentira descubrir que la é mentira es mentira. mentira. A Através través de dessa esta práctica prática, obtemos a obtenemos compreensão la verdadeira. comprensión Não real. temos Ya no mais tenemos nenhuma expectativas sobre deidades expectativa y demás cosas. sobre as deidades. Todo E se tudo desvanece. desaparece. Essa Esa perspectiva perspectiva, do Dzogchen é uma Dzogchen, perspectiva muito es muy importante na importante en prática, la práctica, porque inclusive tudo porque aquilo incluso que todo foi aquello que fue criado, que creado, foi desenvolvido eh, pela mente em desenvuelto por la movimento, nós mente en un momento, percebemos sem lo percibimos existência. sin existencia. Então nós olhamos para Y tudo entonces isso, inclusive miramos a a perspectiva todo das eso, deidades, incluso e la perspectiva dizemos de é las deidades, mentira. y Não decimos, temos nenhuma expectativa es todo como una mais mentira, no hay más nas expectativa, deidades. Porque atingimos a porque essência alcanzamos do coração de la Kuntuzam. esencia del corazón de Então Kuntusampo. tudo desaparece, Entonces todo desaparece, tudo fica sem razão todo queda de sin ser. razón de ser. Quando chegamos a Cuando essa alcanzamos esta etapa, etapa acontece hay una uma transformación transformação. y el O cuerpo corpo físico se físico é transforma en el transformado cuerpo no corpo puro de de pura luz. luz. A La mente, mente, com seus junto con todos sus pensamentos, é pensamientos, se transformada em transforma en sabiduría, sabedoria, la que é cual no tiene desprovida de conceptos. conceitos. Nessa En esta condição, condición, los os tres três kayas se kayas são perfeccionan. perfeitos. O Dharmakaya es Dharmakaya é vacío, vacuidade, o Shambhavakaya Sambhogakaya es luz é luz y e manifestación interna de la manifestação energía. interna da energia, e o Nirmanakaya Nirmanakaya es la é a manifestación manifestação externa de la externa energía. da energia. La A comprensión de la compreensão da naturaleza natureza luminosa de la luminosa realidad da realidade da como traz o resultado último el fruto fruto da máximo prática de de la Togyo, práctica de a Togyal, la realização da realización de la transferência transferencia para o corpo al de cuerpo luz, de luz, no qual a matéria en el física cual do la corpo materia física del é cuerpo es transubstanciada e se transustanciada y se dissipa disuelve em a luz. su estado Se esencial como dissolve no energía seu pura estado en forma essencial de como luz. energia pura na forma de luz. Esta es la Essa é, explicación de la sim, a práctica prática de hábil Togyo de no caminho Togyal Dzogchen, del camino Dzogchen, que pode el ser cual se percorrido puede e recorrer y realizado por meio realizar de uma única en una sola existência, existencia, ou como os o tibetanos como dizem, dicen los em um tibetanos, crânio, enquanto en un essa solo esqueleto, vida aconteceu nesse crânio, en una precisamos vida talvez de y duas un vidas, cuerpo, dois crânios, ou o como se diz na linguagem en dos un Dzogchen, cráneo también. em Dicen uma así. vida e um corpo. A realização pode acontecer. Na sequência, a Luego gente tem algumas imagens encontramos de Lompopo imágenes Rinpoche, de Lopon Namnak Rinpoche, em 86, del o monasterio, monastério
Nansing de en Nanxing, Tíbet, lá no Tibete, os los monges monjes de la Escuela Dolange de Dialéctica de Dolanji e Tenzin y Wangyal la Rinpoche com a familia família de Tenzin Wangyal Rinpoche ali em 86. en 1986. E nós chegamos no capítulo Ahora 16, llegamos a un nuevo em que agora capítulo a gente, visitando toda a y viendo perspectiva toda la do perspectiva Dzogchen, del a Dzogchen, gente começa a olhar para alguns empezamos a elementos mirar a algunos partir da elementos a visão partir de la Dzogchen. visión Dzogchen. Então, a partir da visão A partir de Dzogchen, esta nós visión começamos a olhar empezamos para a alguns mirar elementos. O otros texto ele vem elementos. num crescendo, El texto vino como desde lá do início a gente increyendo, chamava atenção, ele vai comenzando. passar, vai mostrar o Dzogchen dentro da El Dzogchen tradição, dentro de la tradición até primero, chegar nos três hasta llegar movimentos, o a los movimento 3 da movimientos concentração em de chinês, da concentración Shiné, contemplação, depois a contemplación, integração, integración, traz as questões luego filosóficas vienen las da cuestiones base, filosóficas de Kunshi, la base o Kunshi, espaço Ma, espacio a Ma, luminosidade, o espaço vacuidade espacio, Ma, vacuidad Ma, a luminosidade luminosidad, do filho Bu, Bu, sal, hijo, a sal, energia que une energía o que une filho, a mãe, hijo a y energia que madre, surge dessa y la união, energía que surge as de esa 5 luzes unión, puras, as luego 3  5 luces dimensões, puras, Trekchu e Togel. las 3 E nós dimensiones, chegamos Trecho y agora Toyal. no Sutra Ahora, e en no el capítulo Dzogchen, 16, já bem vamos próximos a do empezar fim ese capítulo que se do llama nosso Sutra y curso. Dzogchen. O Sutra e o Dzogchen. A La realidad realidade absoluta absoluta, de acordo com o según Sutra Sutra y e com o Dzogchen. Dzogchen, as abordagens do Sutra e do Dzogchen Sutra y Dzogchen diferem presentan na diferentes maneira como enfoques eles entendem o respecto a la significado manera de realidade como entiende absoluta. cada uno el significado de la realidad De acordo com absoluta. o sistema Según el filosófico do Sutra caminho del do sistema meio, filosófico del camino medio, Madhyamaka, Madhyamika, do Sutra, a la realidad realidade absoluta se absoluta é define definida como sin como existencia inherente. ausência de existência inerente. Na escola filosófica Madhyamaka, então a La escuela realidade absoluta Madhyamika não tem existência dice la inerente. existencia, Essa ausência la realidad de tiene no existência tiene inerente existencia é inherente. a própria vacuidade. Ela possui a Posee la cualidad qualidade que no llamada en Dzogchen Dzogchen é chamada de pureza pureza primordial. primordial. De De acordo com acuerdo o al Dzogchen, Dzogchen, la a realidad realidade absoluta absoluta no solo não posee esta possui cualidad, apenas essa qualidade, sino mas también também a posee la inseparabilidad de inaseparabilidade la da pureza pureza primordial primordial y la e da realización realização perfecta y perfeita e espontánea espontânea. del Vacuidade vacío y la e claridad, claridade, de la esencia y essência la e naturaleza. natureza. Na perspectiva do En la Sutra, perspectiva sutra, a realidade absoluta la não realidad tem absoluta no existência tiene inerente. existencia inherente. Na En la perspectiva perspectiva do Dzogchen, Dzogchen, a realidade la realidad absoluta absoluta não no tem tiene a existência existencia inherente inerente, tampoco, mas pero ela também tiene tem a la inseparabilidad inseparabilidade entre entre vacuidade e vacuidad y claridade, claridad, entre entre essência e esencia y natureza. naturaleza. Então não há existência No hay inerente, existencia mas inherente, além de pero não haver además existência de esto, inerente, não é somente a no es vacuidade, solamente el é uma vacío, relação entre vacuidade e es la luminosidade. relación entre É o la que vai inseparabilidad entre diferenciar a vacuidad perspectiva y da tradição luminosidad. Dzogchen Esa es la e da diferencia tradição entre ambas sútrica. tradiciones. De acordo com o Sutra, a Según realidade Sutra, la absoluta se realidad define absoluta se como define tendo solamente apenas con la a cualidad del vacío. qualidade da vacuidade. Se nós Si voltássemos miráramos lá no hacia atrás nosso en el texto, libro, nós dizíamos que tinha o decíamos Ma, que estaba a Ma, vacuidade, e la Bu, o vacuidad, filho, a y Bu, el luminosidade que hijo, la conhece a vacuidade. luminosidad, que Na conoce tradição la vacuidad. Madhyamaka, na tradição En la tradición sútrica, Sutra Madhyamika, só há solo hay vacuidade. vacío. Enquanto que no Dzogchen a realidade En absoluta el Dzogchen, implica la realidad absoluta se vacuidade refiere al vacío unido inseparavelmente inseparablemente unida à a la claridad. claridade. A La ausencia ausência de de existencia existência inherente inerente
se define como esencia, la a base de base de todo, tudo, Kunshi, Kunshi, o la ou madre, mãe, Ma. Ma. Entender el Compreender a vacío vacuidade apenas únicamente não no é es sabiduría sabedoria primordial. primordial. No En Dzogchen, Dzogchen, a el ênfase énfasis está na radica en compreensão da comprender la inseparabilidad de inseparabilidade claridad da claridade e y da vacío vacuidade en el no estado estado primordial. primordial. A La inseparabilidade inseparabilidad entre entre a mente mente que que conhece conoce a la, vacuidade la vacuidad e é inseparável es inseparable. a La mente mente que conhece que conoce a la vacuidade, vacuidad, a mente que la mente ilumina que a ilumina vacuidade, el vacío, Bu, Bu, a la consciência. conciencia. No sistema En el Sutra, sistema del a Sutra, el ênfase está énfasis na está en la unificação da unificación de la verdade verdad relativa relativa com a y la verdade absoluta, absoluta. Esta lo é uma cual das es coisas una de las mais cosas más difíceis difíciles de de comprender. compreender no sistema do Sutra. Es más É mais fácil fácil compreender a comprender la falta de ausência de existencia existência inherente inerente do de que a que la verdad negação relativa, relativa, isto es é, decir, que há uma que hay existência una relativa. existencia relativa, Há a realidade absoluta da así como hay la vacuidade, realidad mas também absoluta há del a vacío, así realidade también tenemos la realidad da relativa de la existência relativa. existencia sutil. Embora Pero, haja aún habiendo existência, existencia, se si tratamos tentamos encontrá-la, de buscarla, no nós não encontramos nada. encontramos nada. No No entanto, obstante, nós sabemos que sabemos que ela existe. existe. Pero Mas aquí esse no se conhecimento trata de un não é conocimiento um normal, conhecimento normal. puesto É pelo que hay fato de tanto haver existencia existência e não como existência inexistencia. que o Dzogchen fala da Dzogchen habla de la inseparabilidade entre inseparabilidad del vacuidade, vacío, não inexistencia, existência, e y la claridade, claridad, existencia existência, en el no estado estado natural. natural. Então, basicamente, o que Básicamente, diferencia la a diferencia forma do sistema de Sutra Sutra de entender a realidade de entender la última realidad é que ele última está vendo essa realidade es última que como ven esa vacuidade. realidad como vacío. E Y nós estamos nosotros vendo como en Dzogchen Dzogchen a realidade vemos la última realidad como a última como indissociabilidade, impossível indisociabilidad dissociar de de vacuidad vacuidade e y luminosidade. luminosidad. Para que haja Para que haya vacuidade, vacuidad, existe uma existe mente una ou mente uma o consciência conciencia da vacuidade. de la vacuidad. Verdade La verdad suprema de acordo absoluta, com o según Sutra Sutra y e Dzogchen. o Dzogchen. El O octavo oitavo vehículo veículo del do Bon, Bon, o la veículo vía do de la Bon, Blanca, concorda coincide con com el o Dzogchen Dzogchen na al descoberta de encontrar quatro 4 erros errores na en visão do la Sutra perspectiva del sobre a Sutra verdade acerca suprema. de la verdad máxima. Então, o Dzogchen fala de quatro erros na visão sútrica. Primero, Primeiro, o erro el da error de la finalização. finalización. De acordo Desde com la a visão do perspectiva del Sutra, Sutra, a la verdad verdade absoluta de la ausencia suprema de da existencia ausência de inherente existência inerente es una é uma negación negação no não afirmante. afirmativa. Ao Al dar una finalizar a forma definitiva definição, a la além de definición de la que realidad, é mera vacuidade a não existência, insistiendo en que o Sutra solamente hay nega a vacío perfeição y no existencia, espontânea e a el Sutra niega la potencialidade perfección para a espontánea y la sabedoria do potencialidad Absoluto. de la sabiduría del Absoluto. Ou seja, o El Sutra, Sutra, ao não al no reconhecer, reconocer, ao dizer que a realidade a ver, absoluta é al decir somente la realidad absoluta vacuidade, es solo e vacuidad não a união y de no unión vacuidade de vacío e y luminosidad, luminosidade, ele está nega uma negando perfeição la espontânea. perfección espontánea, Ele nega que todos niega somos que todos Budas, somos Buda, que todos somos muitos Budas, não muchos no despertos. despiertos, Então ele nega niega isso. eso, Ele nega essa niega perfeição que esa é perfección pujante e que espontânea. es pujante y espontánea, pujante, perdón. 2. O 2. erro de El error de deixar-se dejarse deslizar. deslizar. De acordo com a Según el visão do punto de vista Sutra, sutra, todos os todos los fenómenos fenômenos têm carecen de ausência de existencia existência inherente inerente y e, por lo tanto portanto, carecen não de las têm as cualidades de la qualidades manifestación potencial de manifestação y la perfección potencial e espontánea. perfeição potencial. O El practicante praticante do sutra Sutra entiende la compreende a realidad realidade como solamente como simples vacío vacuidade
y simplemente se deja deslizar en el vacío. El error de ser nihilísticamente limitado, conforme a la perspectiva del sutra, a la negativa no afirmante le falta el reconocimiento de la sabiduría y del Sambhogakaya, ya que no se define a sí misma como espontáneamente perfecta como el espacio. Esta limitación de la verdad del vacío significa que es limitado nihilísticamente. 4. El error de ser nihilista. Según el punto de vista sutra, la validez de la ley de causa y efecto que funciona en la existencia relativa es establecida por la mente convencional, conceptual y analítica. Como la existencia de esta mente tiene que establecerse a través de la misma mente conceptual, esto lleva a una infinita regresión de mentes conceptuales, confirmando la existencia de mentes conceptuales. Este es el error del nihilismo. ¿Cómo descubrir el vacío? Aquí un punto importante. Tanto en Dzogchen como Sutra, el objetivo es el mismo, la iluminación. Van por caminos distintos, distintas perspectivas, pero el resultado es el mismo. Aunque las enseñanzas del Sutra tienen la misma meta que las enseñanzas Dzogchen, descubrir la verdad absoluta, ambas difieren en sus respectivos métodos para llevar a cabo el descubrimiento. Los maestros de Sutra hablan de lograr la comprensión del vacío. Se refieren a un entendimiento que llega a través de la mente conceptual, a través del pensamiento. En el sistema del Sutra, un practicante observa un objeto y trata de entender su esencia vacía. Esta comprensión surge a través del concepto de vacío. En cambio, esta comprensión surge a través del concepto de vacío. Entonces, el practicante trata de penetrar a una comprensión directa y no conceptual del vacío. En Sutra está la vacuidad como concepto. Son escuelas, las de Sutra, de perspectiva bastante intelectual, de mucho estudio. Van por el camino de la razón y así descubren la vacuidad. Por la mente conceptual que vamos a encontrar la vacuidad. Esa comprensión surge a través del concepto de vacío. Entonces, con ese entendimiento conceptual, el practicante trata de penetrar a una comprensión directa y no conceptual del vacío. En cambio, Dzogchen, en lugar de analizar un objeto mediante el pensamiento conceptual, utiliza la transmisión directa, la introducción directa e inmediata al vacío, junto con diversas formas de Shiné, y llega así a comprender la naturaleza vacía de la realidad y el aspecto vacío del estado primordial. Utiliza la razón, usa el estudio, pero nos dice que busquemos la experiencia directa, que se da en Shamatha, en Shiné. Para entender el vacío, un practicante sutra investigará un objeto externo, por ejemplo, una rosa.
a fin de examinar su realidad inherente. Cuando ve la rosa, su mente forma un concepto, una imagen de la rosa, y experimenta la abstracción del significado de rosa, y no la percepción sensorial real de la rosa. Al cambiar la percepción sensorial de una rosa por un concepto mental, proyecta el significado abstracto de rosa, formado por la mente, sobre la flor verdadera, y proyecta el significado abstracto del vacío, formado por la mente, sobre el significado abstracto de rosa. Formando na mente sobre o sentido geral da rosa verdadeira e projeta o sentido geral da vacuidade, formando na mente sobre o sentido geral da rosa. Então, pela lógica, ele compreende a vacuidade Por inerente lógica, da rosa. comprende el vacío inherente de la rosa. Pero según Dzogchen, este entendimiento del vacío a base de conceptos mentales, por su significado abstracto, no es necesario para experimentar directamente el vacío de la rosa verdadera en sí misma. Aunque la meta es la percepción directa del vacío, el practicante de sutra puede pasar varios años conociendo solo el concepto o significado abstracto del vacío, incluso sin llegar nunca a su percepción directa y de experiencia inmediata. Es una gran cuestión esta, la de la experiencia inmediata. Rinpoche por eso nos aconseja que escuchemos la enseñanza, hagamos la práctica y luego tengamos la experiencia directa, inmediata, o sea, no mediada, instantánea. A partir de la experiencia directa, comenzamos a practicar. En la práctica, pone más énfasis en el concepto de vacío que en la experiencia directa de vacío. El adepto de Sutra practica Shiné por un lado, mientras por el otro estudia para entender el vacío. Quiere entender la verdad relativa y la verdad absoluta a través de la lógica. Y entonces trata de integrar este entendimiento con la práctica Shiné de concentración. Esto significa que al desarrollar el pensamiento del vacío, esta comprensión se vuelve cada vez más clara, hasta que en la etapa final es de esperarse que se manifieste la comprensión total a través de la claridad sin pensamiento. Sin embargo, debido a que se llega a este entendimiento a través del análisis conceptual, siempre habrá un punto central del cual parta el análisis. Por lo tanto, ese entendimiento queda siempre ligado al pensamiento conceptual. Esto no es la comprensión directa del vacío que encontramos en Dzogchen, la cual se logra directamente a través de la práctica y sin que medie el pensamiento. De hecho, según el Dzogchen, el pensamiento que dice, ahora entiendo el vacío, no es verdadera comprensión, sino solamente otro pensamiento. En la comprensión directa del vacío en Dzogchen, no hay sujeto, ni objeto, ni referencia a un punto central. ¿Por qué? Porque hay un insight, hay un reconocimiento. No hay mediaciones, medios. Es la experiencia directa, transmisión de mente a mente. Esta manera de llegar al conocimiento es exclusiva del Dzogchen.
Algunos chocados practicantes quando de nós sutra dizemos a quedan eles que no escandalizados Dzogchen cuando a decimos que en experiência da Dzogchen vacuidade é la imediata experiencia del vacío es inmediata, e é adquirida pela que se logra percepção mediante la direta, percepción sem o directa uso da sin lógica. usar la lógica. Eles dizem que Dicen que isso é eso no es impossível, posible, mas o pero el Dzogchen Dzogchen afirma que há afirma que hay duas dos maneiras maneras diferentes diferentes de de se adquirir adquirir conocimiento, conhecimento, pela por lógica lógica y por ou pela experiencia. experiência. O caminho do Según Sutra, Dzogchen, pela lógica. el O caminho sutra do va por la Dzogchen, lógica, pela experiência. Dzogchen por la Você experiencia. compreende, nós compreendemos a Comprendemos vacuidade la e a vacuidad iluminação na y la medida que nós luminosidad as a medida que experimentamos, fazemos a experimentamos. experiência. De acordo com o Según Dzogchen, Dzogchen, a la mejor melhor manera de comprender maneira de se compreender a el vacío vacuidade não é a no es aplicação do usando el pensamento, pensamiento, porque porque de esa a manera compreensão el obtida desse entendimiento modo alcanzado nunca nunca pode puede ir ir más além allá do del nivel nível conceptual. conceitual. A La mente mente lógica lógica chega llega a a entender el concepto compreender o lógico del conceito vacío, lógico de vacuidade, pero la mas a verdad del mente da vacío vacuidade está está, más allá de los pensamientos está além y do de los pensamento conceptos. conceitual. Está Escapa além do pensamento e do conceito. a la mente Escapa a lógica. mente lógica, a inteligência lógica, porque o pensamento, a mente conceitual, surge, somente consegue compreender o El conceito vacío verdadero ou o no puede sentido geral da comprenderse por vacuidade, inferencia lógica, mas não é porque el capaz de pensamiento, perceber la mente diretamente conceptual, a solo puede própria entender el concepto o vacuidade. significado general del vacío A y no mediação da puede percibir razão, a directamente mediação el vacío en sí mismo. da racionalidade frente à experiência direta na tradição Dzogchen, ela é um problema. Porque essa mediação La da razón razão es una é mediación. incapaz de trazer a experiência direta da iluminação, a experiência direta da própria vacuidade. Quem então ¿Quién entiende compreende a entonces el vacuidade? vacío? Existe a Existe la autocomprensión del vacío por el pela vacío própria mismo. vacuidade. Pelo Mediante aspecto ese aspecto de claridad claridade del da vacío vacuidade que nos a permite comprender compreensão a través pela de la percepción percepção directa. direta. A La compreensão não está comprensión no está separada separada del da vacío. vacuidade. A El vacío se vacuidade comprende a sí mismo compreende a si mesma y se e ilumina a sí ilumina mismo, a si mesma. Como como no en el exemplo ejemplo da de la lamparina lámpara com de manteiga. aceite. Aqui está a En esto inseparabilidade, radica la inseparabilidad del vacuidade vacío y la e claridad. claridade. La comprensión Autocompreensão sin esfuerzo é es autoclaridade claridad ou y conciencia consciência despierta desperta de si que mesmo. se dan por sí mismas. Grande questão entre o Sutra e o Una gran Dzogchen, cuestión né, com um entre texto denso como esse, um texto que tem Sutra y Dzogchen várias nuances, são as abordagens e são a son compreensão los do abordajes que y é la comprensión vacuidade. de lo que es Se no vacuidad. Dzogchen nós tratamos En esses dois Dzogchen aspectos hablamos de dos inseparáveis, aspectos mãe e filho, inseparables, ma, madre e hijo, espaço, vacuidade, madre, bu, espacio y vacuidad, bu, luminosidade, luminosidad, e a sal, a y sal, energia que une mãe e filho. la energía que surge No Madhyamaka, en el no Madhyamika, Sutrayana, Sutrayana. a La perspectiva é perspectiva da es vacuidade, la vacuidad e somente da y solo vacuidade, la vacuidad. e a necessidade Y la do necesidad uso da del uso intelecção del para intelecto compreender para a comprender vacuidade. la vacuidad. A crítica que o La Dzogchen crítica que hace faz el Dzogchen ao Sutra, al ou Sutra numa possibilidade de comparação, como o una Dzogchen comparación, ele vai dizer que é impossível por um Dzogchen dice que es conceito imposible a través descobrir de un a concepto vacuidade, encontrar la experimentar a vacuidad, vacuidade. Então la se faz experiencia, a experiência direta da vacuidade. que el camino es la experiencia Se faz a directa, experiência da vacuidade de forma de instantânea, manera instantánea, direta, encarando a vacuidade,
mirando para ela, experimentando la a vacuidad, vacuidade. experimentándola. Então, são duas perspectivas Son um dos pouquinho perspectivas diferentes, un né? poco E ele até vai distintas. dizer, a gente já começa fazendo isso na primeira sessão de chamata, Y esto lo vemos en la primera em que nós sesión de começamos Yamata, a olhar para os nossos que empezamos a mirar pensamentos, nuestros nós pensamientos começamos a olhar para tudo aquilo que para surge, todo, vemos todo lo que e a surge partir de tudo y aquilo a que partir de surge, eso nós começamos a desenvolver empezamos a desenvolver la comprensión a compreensão dessa de la vacuidade que não tem vacuidad realidade que em no si, tiene que não tem realidad en sí, realidade inerente, mas que pero que em si tiene possui espaço espacio e luz, y luz, espaciosidade e espaciosidad y luminosidade. luminosidad. São esses os pontos da Estos relação son los puntos entre de la relación vacuidade e entre as escolas sútricas entre las dos e a escuelas, escola Sutra Dzogchen. y Dzogchen. E na próxima semana La semana a que gente viene vai iniciar vamos a a comenzar leitura e la estudo lectura y do estudio bardo. del capítulo del bardo, É, el capítulo 17. hoje nós falamos Hoy hablamos sobre os veículos acerca de los do vehículos. bom, né? E aqui ele fala do oitavo veículo, então o Dzogchen é o oitavo De los 9 veículo do vehículos. bom. Entonces, Lá na página en la página, 241, no apêndice a 1 ver, do livro, 240 nós y temos no os lo tengo acá, veículos, né? pero Então, aqui esse apêndice, ele mostra para a vamos a gente tener todas as explicados los práticas vehículos que conduzem à en el iluminação. capítulo Então, ele vai trazer todos esses eh, veículos, 18, explicando 19. cada um Vamos a deles. explicar A gente cada vai uno fazer a leitura de los desses vehículos. apêndices Están bien depois, porque explicados. durante a nossa leitura, a gente Durante foi la trazendo lectura algumas coisas que carecem de um aprofundamento, que fuimos teniendo carecem algunos um comentarios pouquinho mais de análise. E esse ponto y ese dos punto, veículos, os 9 ese estudio de los veículos, 9 vehículos, né, eles ajudam a nos gente va a ayudar a compreender um pouco a mais entender un poco más da nossa prática e de nuestra práctica da prática Dzogchen. y la práctica Dzogchen en general. Então vale a pena dar uma olhada aqui. Ele vai trazer todos esses pontos. Vamos a mirar un poco esos puntos. Muito bem. Algum ponto, gente? Alguém Bueno, gostaria de trazer algum comentário? ¿alguien quisiera hacer un comentario? Convém a gente entrar no bardo, temos poucos La semana minutos, que temos viene aí o el encuentro que 15 viene minutos, mas a gente empezaremos precisaria de bastante tempo agora. con el Então, capítulo de seria legal Bardo, que a la gente muerte y fizesse otros o estados caminho dele do intermedios. encontro um pouquinho mais, começando com um pouquinho mais de tempo. Alguém gostaria de usar a palavra? Nós vamos fazer a dedicação. Vamos a hacer entonces la dedicación Voltamos às 20h30 y a las 20:30 com os volvemos yogas con el do yoga de los sonho e do sueños sono. y del dormir. Toda Toda virtud pura, realizada por medio de las 3 puertas, dedico para el bienestar de todos los seres de los 3 reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los 3 venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los 3 cuerpos. Volvemos Volvemos às 20h30 com yogas do sonho e do sono. en unos minutos con el yoga de los sueños y del dormir.